ये हम लोग जो अभी फिलहाल जो एग्जाम देने जा रहा था, तो इसका कारण से भी हम लोग को बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है, क्योंकि बारिश का टाइम में यहाँ में बहुत सारा पानी होता है, चलने भी नहीं पाता है, उस बार रिपीट हुए तो कुछ नहीं मिलता हम लोग को। ऊपर से ये फुटपाथ में ये लगा दिया हुआ है ब्रिक्स, जो इसका वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कितना दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा? यहाँ तो फिलहाल अभी बहुत ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, बस ये ऐसे करके रखा हुआ है वो लोग, तो ऐसे छोड़ दिया हुआ। उसके बाद से बारिश आ गया, पानी भर गया, उसके बाद से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। जल्दी रास्ता ठीक हो जाए, इमान माने कष्ट হৈছে মানুহখনৰ আৰু মানে দেখা যায় যে এক্সাম চলি আছে, আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হৈছে, ওপৰৰ পৰা আহা এই দেখে চাইছে আপুনি ইমান মানে কষ্ট হৈ আছে, তাৰ কাৰণে অলপ কিবা ভাববা লাগে। আৰু এটা কথা যে মেডিকেলৰ এটা মেইন ৰোড, এইটো মেডিকেল জিএমসি ৰোডটো নহয়, সেই ক্ষেত্ৰতো দিগদাৰ হৈছে ন? তাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে বাৰু, অলপ জামো লাগে, কষ্ট হয়, ট্ৰেফিক লাগে অলপ, কিন্তু যে অৱস্থায় ফ্লাড চিটুৱেশ্যন যদি হৈ যায় কষ্টটো আৰু বাঢ়িবই আৰু সোনকালে বনাব লাগে, বনাব লাগে আৰু খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব পাৰে নে? মোৰ কাৰণে ভেহিকেলটো মানে তাতে মই ৰখাই কেনে আহিছো, যে ৰাস্তাটো মানে ফ্লাড আহিছে মানে যেনেকুৱা লাগে চিটুৱেশ্যনটো হৈ যায়। লাষ্ট এক্সামটো দিছো যে চিটুৱেশ্যনটো আৰু লেতেৰা আছিল, এতিয়াতো অলপ মানে ঠিক আছে, কমছে আৰু এতিয়া ক'ব নোৱাৰে আৰু কি হয় আগত যায়। ঠিক আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।